Hello, good morning, students. How are you today? I hope you are in a good condition. I hope that you're fine and you're ready to learn English with me. Okay, Miss Maria, berterima kasih kalian sudah menyelesaikan unit 5 dengan baik. Nah, sekarang saatnya kita akan lanjut. We are going to continue our journey with Hangout. Unit 6, okay, Unit 6, Unit 6. Unit 6, oke? Nah, ini unit ini membutuhkan konsentrasi yang lebih daripada biasanya karena kita akan sedikit belajar tentang grammar atau susunan kalimat, ya. Kalau yang unit kemarin kita sudah belajar grammar tentang kalimat perbandingan, ya. Kalimat perbandingan. Nah, yang hari ini kita akan belajar apa saja. What will we learn in this unit? As you can see at the top of page 65 di halaman 65 bagian atas kita akan melihat kalian akan membaca apa yang kita pelajari di unit ini. Yang pertama, actions at a sports game atau kegiatan yang kita lakukan di sebuah pertandingan olahraga apa saja. Itu. And the second one is talking about events at a specific time in the past. Berbicara tentang kejadian di waktu yang khusus di masa lampau. Artinya specific time ini waktunya itu tepat, misalnya jamnya diketahui. Jadi misalnya kemarin jam 5 saya sedang begini. Kemarin malam jam 8 saya sedang makan malam. Nah, itu ada waktunya yang spesifik. Ya. Jadi itu nanti kita akan belajar tentang itu, talking about events at a specific time in the past. Tapi ini semua sudah terjadi di masa lampau. Oke. Sebelum menuju ke sana kita akan melihat dulu kosakata ya, actions at a sports game. Oke, actions-nya dulu ini ya. Part A, look and listen. Oke, look and listen. Lihat gambar lalu dengarkan. A. Look and listen. Are you nervous for our big game today? No, I think we have the best team. What time does it start? It's going to start at 3 p.m., but we need to warm up first. Right, and then we should discuss a plan for how to beat the other team. What were you doing before you got here? I was taking a break. I want to have enough energy for the game. That's a good idea. Oh, look. There's my mom. She's going to film the game today. Okay, nah, as you have listened before, seperti yang kalian dengarkan, the story is about sports game. Yeah, what kind of sports here? Basketball, very good. Yeah, bola basket. Yeah, the conversation is between, I think between this one and this one. Okay, I forget their names. Let's see, siapa ya? Kalau nggak salah sih itu Daniel ya. Daniel and Lee or Jenny maybe. Okay, whatever. They are talking about their upcoming games, ya. Jadi mereka sedang membicarakan tentang pertandingan yang akan terjadi, upcoming game ya, yang akan mereka lakukan. Oke. Jadi mereka bercakap-cakap tentang bagaimana nih, apakah kita akan menang? Ya, I think we got a very good team gitu tadi ya, yang cowok bilang ya. Tim kita bagus kok.
But we need to warm up first. Kita harus pemanasan dulu. And then they have to discuss a plan. Ya, membicarakan tentang strategi. Oke. Lalu the boy asked the girl, "What were you doing before you got here? What were you doing before you got here?" Apa yang sedang kamu lakukan sebelum kamu datang ke sini? And the girl said, "I was taking a break." Aku sedang beristirahat because I want to have enough. I want to have enough energy for the game. Karena si perempuan ini, anak gadis ini ingin punya energi yang cukup untuk pertandingan. So she was taking a break before she got there, okay, to the field, at the field, okay. Jadi si cewek ini beristirahat supaya dapat energi yang cukup untuk pertandingan, okay. Nah, itu tadi. Lalu si cowok bilang, "Look, that's my mom. She's going to film the game." Oh, itu ibuku. Ibunya ini ya mungkin ya. Dia akan merekam pertandingan itu. Nah, itu dia tadi kita sudah mendengarkan tentang cerita itu. Now, let's take a look at the vocabulary list. Ya, daftar kosakatanya. Okay, listen and B. say. Listen and say. Number 1. Warm up. Warm up. Number 2. Discuss a plan. Discuss a plan. Number 3. Film the game. Film the game. Number 4. Take a break. Take a break. Number 5. Cheer. Cheer. Number 6. Celebrate. Celebrate. Number 7. Receive a trophy. Receive a trophy. Number 8. Do an interview. Do an interview. Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Anak-anak tolong ikuti Miss Maria ya. Nggak usah malu ya. Ikuti. Number 1, warm up. Number 2, discuss a plan. Number 3, film the game. Number 4, take a break. Number 5, cheer. Number 6, celebrate. Number 7, receive a trophy. Number 8, do an interview. Oke, secara cepat saya akan memberitahukan artinya. Yang pertama pemanasan. Number two mendiskusikan strategi atau rencana pertandingan. Nomor 3, merekam pertandingan. Nomor 4, beristirahat. Nomor 5, menyemangati, cheer, menyemangati. Celebrate, merayakan. 7, menerima trofi atau piala. 8, melakukan wawancara. Oke, nah sekarang, to measure your listening skill, let's do part C. Let's do part C. Okay, prepare your pencil or pen. C. Look at the pictures. Listen and write the letters. A. My friends and family always cheer when I score. B. My mother films the game on her video camera. C. It's important to warm up carefully before a game. D. She will do an interview for the school newspaper. E. At the end of the game, we will celebrate if we win. F. We always discuss a plan just before the match. G. During halftime, I like to take a break and get a drink of water.
H. The winning team will receive a trophy. Okay. Have you finished your task? Okay, let's check your answers. This one. Okay. Cheer up ini ya. My family and friends always cheered every time I scored a goal. Ya, itu A. B. Film the game. C. Doing warm up. D. Do an interview. E. Celebrate. F. Discuss a plan. G. Take a break. And H. Receive a trophy. Oke. Yang salah boleh dibetulkan ya. Baik, sekarang kita akan masuk. Nah, ini dia. Yang tadi talking about events at a specific time in the past. Oke. Talking about events at a specific time in the past. Kalian lihat bagian E yang bagian bawah itu. She was filming the game at 2:30 p.m. She was filming the game at 2:30 p.m. They were celebrating at 4 p.m. They were celebrating at 4 p.m. Oke, Miss Man akan jelaskan satu persatu bagian kalimatnya ya. Kalian lihat dulu yang bercetak merah ini, tinta merah, was, were. Kenapa kok pakai was, were? Was, were ini sebenarnya was itu adalah is, am, were itu aslinya adalah are. Ya, ingat karena ini terjadi di masa lampau, in the past. Oleh karena itu, kata bantunya berubah menjadi was dan were. Was ini digunakan untuk subjek I, he, she, it. Ya, he dan she ini nanti bisa diganti dengan nama orang, asal nama satu ya. Jumlahnya satu. Oke. Was. Karena ini she, dia dibantu dengan kata was. Were itu digunakan untuk subjek they, you, we. Atau subjek selain we, they, you, asal jumlahnya lebih dari satu. Ya, bisa manusia, bisa hewan. Oke, paham ya? Jadi was, were ini kenapa kita pakai was, were? Karena ini terjadi di masa lampau. Sehingga yang kita pakai adalah was, were. Perhatikan ya anak-anak ya. Lalu ada akhiran ing di sini. Filming, celebrating. Oke, ini menunjukkan bahwa kejadian itu sedang terjadi. Ya. Events that was happening at a specific time in the past. Jadi pada saat ini menunjukkan bahwa kejadian ini sedang terjadi. Kapan? Di masa lampau. Lebih spesifiknya ada waktunya di sini. 2:30 p.m. 4 p.m. PM itu artinya untuk siang ke malam, ya. PM. Post meridium kalau nggak salah. Post meridium artinya setelah jam 12 siang sampai jam 12 malam itu semua PM. Oke? Dari jam 12 lebih 1 detik tengah malam sampai jam 12 siang itu AM, ante meridium. Oke? AM. Jadi kalian tahu ya kalau AM itu berarti pagi. Dari tengah malam sampai siang jam 12 itu AM. Tulisannya AM. Kalau PM itu jam 12 siang lebih 1 detik sampai jam 12 malam menggunakan PM. Oke? Nah, jadi Miss Mar ulang. Was, were ini adalah penunjuk bahwa kejadian itu terjadi di masa lampau. Ya, kata bantu ini was, were. Oke? Kapan pakai was? Ketika subjeknya adalah I, he, she. Oke? Dan semua subjek yang tunggal berjumlah 1. Bisa hewan, bisa manusia. Oke? Pakai was. Were digunakan untuk subjek you, we, they. You, we, they. Atau subjek lain
berjumlah banyak atau jamak. Bisa hewan, bisa manusia. Oke, lalu ada ing di belakang kata kerja filming. Kata aslinya kan film the game. Masuk ke kalimat seperti ini, talking about events ini, filming. Ada tambahan ing-nya ya. Bukan film the gaming, bukan, tapi filming the game ya. Akhiran ing ini adalah untuk menunjukkan bahwa kejadian itu sedang terjadi. Event itu sedang terjadi. Kapan? Di masa lampau. Lebih spesifiknya di jam, ada jamnya. 2:30 p.m. or 4 p.m. or 6 a.m. or 10 a.m. Nanti tergantung kalimatnya. Paham? Oke, sekarang kita akan membaca ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. She was filming the game at 2:30 p.m. They were celebrating at 4 p.m. Oke, anak-anak Misbah punya beberapa kalimat, silahkan kalian catat di buku PS. Oke, silakan. Yang pertama ini ada she was filming the game at 2:30 p.m. Number 2, they were celebrating at 4 p.m. He was warming up at 2 p.m. They were discussing a plan at 2:15 p.m. They were cheering at 2:45 p.m. She was doing an interview at 3 p.m. She was taking a break at 3 p.m. She was receiving a trophy at 3:45 p.m. Oke, kalian tulis. Karena ini video nggak bisa lama-lama, kalian pause di sini dulu, lalu kalian tulis. Setelah selesai kalian tulis, kalian boleh play kembali. Oke? Baik. Anggap semua sudah selesai menulis ya. Next page, halaman 66, halaman 66. Okay, I will read the text. Please listen and read by yourself. Jadi nanti dengarkan sambil baca dalam hati. And then we're going to discuss a little bit about the text and we will answer the questions at the bottom. Okay. Our great basketball game. Yesterday, our school basketball team had a very important game. Our team is the Tall Trees Lions. We played against the Green River Bears. We won the game 42-39. It was a close game. Here's how the day went. At 1:30 p.m., we were warming up on the court. We always warm up before our games. Then at 2 p.m., we were discussing a plan with our coach. He has a lot of great ideas and always knows what to do. The game started at 2:30 p.m. and my dad was filming the game as it started. The first half was very fast and exciting. We were all tired at halftime. At 3 p.m., we were taking a break. The game started again at 3:15 p.m. The crowd were cheering loudly when it started. We played well in the second half. The game ended at 3:45 p.m. That's when we started celebrating. We were all so happy. After the game, our teachers took us out to celebrate. We had ice cream. I'm looking forward to our next game. Oke, jadi ini ceritanya tentang ada satu anak bercerita tentang pertandingan bola basket mereka yang luar biasa. Oke, jadi tim yang bercerita ini adalah namanya Tall Trees Lions. Oke, lawannya adalah Green River Bears. Ya, the game was won by dimenangkan oleh Tall Trees Lions with score 42-39.
239. Ya, bedanya cuma sedikit ya. That's why he called it was a close game. Pertandingan yang sengit karena jarak skornya tidak jauh berbeda. Nah, dia menceritakan apa saja yang terjadi di hari pertandingan itu. Jam 1.30 siang mereka sedang pemanasan. Lalu di jam 2 mereka sedang mendiskusikan strategi dengan pelatih mereka. Lalu pertandingan itu sendiri mulai jam 2.30. Oke, and the writer's dad was filming the game as it started. Jadi ayah dari penulis ini sedang merekam pertandingan selagi itu mulai. Oke. The first half, jadi paruh waktu yang pertama, very fast and exciting. Itu sangat cepat dan exciting, bersemangat gitu ya. We were all tired at halftime. Semua pemainnya capek di break pertama itu ya. Jam berapa mereka break pertama? At 3 p.m. jam 3 sore ya. Lalu pertandingan dimulai lagi jam 3.15. Oke, the crowd were cheering loudly when it started. Penonton menyemangati dengan keras saat pertandingan dimulai lagi ya. We played well in the second half. Jadi mereka semua bermain dengan baik di paruh waktu yang kedua. The game ended at 3:45 p.m. Pertandingannya berakhir di jam 3.45. Then that's when we started celebrating. Dan itu saatnya mereka merayakan kemenangan mereka. After the game, our teachers took us out to celebrate. Jadi setelah pertandingan, guru-guru mereka membawa mereka keluar. Maksudnya ditraktir gitu ya, karena menang. Ditraktir ice cream. Yeah, I'm looking forward to our next game. Dia menantikan pertandingan yang berikutnya. Okay, now answer the questions. Yeah, number 1, what is the text about? A basketball game. B, the rules of basketball. C, a student's daily routine. The answer is A, a basketball game. Very good. Number 2, which team won the game? Tadi ini sudah dibahas ya. Which team won the game? Ya, the answer is Tall Trees Lions. Ya, Tall Trees Lions itu yang menang. Number 3, what was the team doing at 1:30 p.m.? Apa yang sedang tim itu lakukan? Jam 1.30, apa tadi? Ya, warming up. Iya, warming up. Very good, warming up. Number 4, when was the team taking a break? When was the team taking a break? The answer is at 3 p.m. Very good. Okay, itu dia. Nah, ini nanti sebagai tugas tambahan kamu ya. Yang yang B. Oh, sorry. Yang A aja. Yang A. Please remember, think about last Sunday, or jangan last Sunday deh. Yesterday, okay? On Tuesday, ya, hari Selasa kemarin, ya. Kemarin Selasa, sekarang hari Rabu. Selasa kemarin, what were you doing at each of the times? Right. Jadi ingat nggak kamu kemarin jam 6 pagi ngapain? Jam 10 pagi ngapain, jam 12 siang ngapain, jam 3 sore ngapain, jam 6 sore ngapain, jam 9 malam ngapain. Oke, kalian tulis di sini menggunakan susunan kalimat yang tadi di halaman 65 ya. Contoh, Bismar kasih contoh ya. Mudah-mudahan bisa sebentar. Oops. Okay, for example, at 6 o'clock, I was, oh sorry.
Wait a minute. Oh, sorry. I'm sorry. Oke, ini nggak bisa nih kayaknya. Oke, for example, at 6 a.m. about me, I was praying. Oke, praying, berdoa. 10 a.m. I was working at school. Oke, at 12 p.m. I was eating lunch, misalnya. At 3 p.m. I was taking a nap. 6 p.m. I was cooking at 6 p.m. Yes. At 9 p.m. I was watching movies. Nah, seperti itu ya. Kalian tulis di sini semua dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu nanti tugas tambahan kamu. Oke? Untuk memperdalam materi yang halaman 65 ini. Oke? Baik. Now, let's move on to page 68. Oke, halaman 68. Tidak usah di-repeat, just listen and understand the story, okay? A. Listen and repeat. I'm so tired, Emma. I was working so hard during my soccer game. Oh, really? Yes, I was passing the ball and shooting the whole time. I was passing the ball when a huge player ran into me. I was filming the game. You mean this tiny girl, don't you? Well, she looked bigger during the game. Oke, nah ini sekarang kita akan memahami cerita ini ya. Oke, this one is Brian. Okay, Brian had a soccer game. Yeah, it looks like Brian had a soccer game. Dia bercerita kepada Emma, I'm so tired, Emma. I was working so hard during my soccer game. Aku sangat capek, Emma. Aku itu bekerja dengan keras loh selama pertandingan sepak bolaku. Oh, really? Nah, lalu si Alex bilang, oh iya ta, benarkah? Yes, I was passing the ball and shooting the whole time. Ya, aku itu sedang mengoper bola dan menembak sepanjang waktu. Ya, si Alex cuma bilang, I was passing the ball when a huge player ran into me. Lalu si Brian bilang, aku tuh sedang mengoper bola saat seorang pemain yang bertubuh sangat besar berlari ke arahku. Lalu si Alex dia memeriksa rekamannya because he was filming the game. I was filming the game. Aku tuh tadi sedang merekam pertandinganmu loh. You mean this tiny girl, don't you? Maksudmu gadis yang mungil ini? Well, she looked bigger during the game. Ya, dia terlihat sangat besar. Dia terlihat lebih besar tadi saat pertandingan. Ternyata, nah, yang disebut huge player itu ternyata cuma a tiny girl. Ya, oke. Jadi si Brian ini melebih-lebihkan. Oke. Baik. Nah, ini yang harus kalian perhatikan yang ini ya. I was passing the ball when a huge player ran into me. Jadi ini adalah ketika satu kejadian sedang berlangsung, namun disela oleh kejadian yang lain. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya, kalian sedang asik membaca atau kalian sedang asik bermain HP, and then your mom called you. Misalnya namanya Brian. Nah, itu ini kalimatnya seperti ini. You were playing with your cell phone then when your mom called you. Jadi kalian sedang melakukan sesuatu lalu disela oleh kejadian yang baru. Ya, seperti kalian sedang makan
Lalu tiba-tiba ada telepon. Nah, seperti itu. I was eating my lunch when the phone rang. Ketika telepon berbunyi. Jadi ada satu kejadian yang sedang berlangsung, tapi di tengah-tengah itu disela oleh kejadian yang baru. Nah, ini kalimatnya seperti ini ya. I was passing the ball. Jadi dia sedang berusaha untuk mengoper bola. Lalu, nah itu kan ada waktunya, sedang terjadi, disela oleh kejadian yang lain, yaitu a huge player ran into me. Seperti itu ya. Nanti kita akan pelajari next nanti di halaman 9 ini. Sekarang kita jawab dulu pertanyaan tentang cerita yang tadi, Brian tadi ya. Number 1, why is Brian tired? A, he played soccer. B, he celebrated with friends. C, he worked hard at school. The answer is A, he played soccer. Good. Number 2, what was Alex doing during the soccer game? A, playing. B, filming. C, celebrating. The answer is B. Alex was filming the game. Very good. Number 3, who ran into Brian? A, Alex. B, a small girl. C, a big player. The answer is B, a small girl. Ya, oke, melewati. Ran into, melewati ya. Oke, now sekarang kita akan menambah kosakata kita sedikit tentang hal-hal yang berhubungan dengan game, sports game ya. Sports game, okay? Listen and say. A. Listen and say. Number 1. Coach. Coach. Number 2. Referee. Referee. Number 3. Player. Player. Number 4. Crowd. Crowd. Number 5. Blow the whistle. Blow the whistle. Number 6. Clap. Clap. Number 7. Slip. Slip. Number 8. Scream. Scream. Okay, once again, repeat after me. Coach. Referee. Player. Crowd. Blow the whistle. Clap. Slip. Scream. Oke, secara cepat Miss Farah akan mengartikan. Coach itu pelatih, referee itu wasit, player itu pemain, crowd itu bisa kerumunan, bisa penonton, blow the whistle, meniup peluit, clap, bertepuk tangan, slip, terpeleset, scream, berteriak. Oke? To measure your listening skill, okay, let's listen and write the letters. Prepare your pen or your pencil. B. Listen and write the letters. A. The crowd cheers very loudly. B. The referee controls the game and makes sure everyone plays fairly. C. Some people scream when they are angry. D. The coach is a great leader for our team. E. Every time we score, people clap. F. When he blows the whistle, it's time to begin. G. He's a good player because he is fast. H. Don't run too fast because you might slip.
Oke, sudah? Now, langsung aja kita cek jawabannya. Oke, ya seperti ini ya. Yang salah boleh dibetulkan. Oke. Baik. Nah, kalau terlalu cepat bisa di-pause dulu aja. Mungkin kalian masih mau mengecek jawabannya. Oke. Now, this is going to be the last part of our lesson today ya, bagian terakhir. Kita akan lebih membahas tentang yang ini tadi. Jadi ada satu kejadian yang sedang terjadi, lalu disela oleh kejadian yang baru. Oke, nah kita lihat dulu. The player was running when the coach screamed. The player was running when the coach screamed. Pemain itu sedang berlari saat pelatih berteriak. Jadi yang sedang terjadi itu playernya sedang berlari, kejadian yang baru yang menyela itu adalah pelatihnya berteriak. Oke. The team was losing when the referee blew the whistle. The team was losing when the referee blew the whistle. Tim itu sedang kalah saat wasit meniup peluitnya. Oke, nah jadi anak-anak perhatikan di sini. Untuk kejadian yang sedang terjadi itu menggunakan ini tadi ya, susunan kalimat yang ada di halaman 65 sama. Masih ingat ya? Ada was atau were, lalu ada ing. Ya. Namun untuk kejadian yang menyela itu dia menggunakan kata kerja past verbs atau kata kerja bentuk lampau. Kalian bisa lihat ada daftarnya di student book halaman 117. Kalian lihat. Oke, sini ya. Kalian lihat sendiri halaman 117 sampai 120. Wah, banyak sekali ternyata ya. 117 sampai 120. Oke, 117 sampai 120 itu kalian bisa lihat contoh kata ada present itu artinya kata yang asli. Ya, present itu maksudnya kata yang asli yang dipakai hari ini. Lalu past itu kata kerja yang dipakai jika terjadinya di masa lampau. Oke ya, di masa lampau. Lalu yang past participle itu juga bisa digunakan untuk kata kejadian yang terjadi di masa lampau. Oke, kalian perlu tahu dua dulu yang present sama past ya. Untuk yang past participle nanti akan ada waktunya sendiri untuk kalian pelajari ya. Jadi ingat untuk kalimat yang ini kalimat susunan kalimat yang halaman 69 ini untuk kejadian yang sedang terjadi itu menggunakan susunan kalimat yang di halaman 65 pakai was, were dan verb ing ya. Untuk kejadian yang menyela, kejadian yang baru terjadi itu menggunakan kata kerja yang past verbs. Oke. Kalian perhatikan, the player was running when the coach screamed. Present-nya kan scream seperti ini. Nah, ini sudah jadi bentuk yang past. Oke. The team was losing when the referee blew the whistle. Tim itu sedang kalah atau tim itu kalah saat wasit meniup peluitnya. Oke. Aslinya katanya adalah blow. Nah, menjadi di sini jadi blue. Ya, bacanya blue. Ada di list tadi itu ada semuanya. Oke? Nanti kalian bisa lihat, ya. Nah,
Sekarang ini gambar nomor 1 dan 2 sudah. Oh, mungkin salah ya. Baik. Mismar punya kalimat seperti ini. Nah, silakan kalian tulis. Yuk. Silakan kalian tulis di PS ya. The player was running when the referee blew the whistle. The team was losing when the coach screamed. The player was running when the crowd clapped. The team was winning when the player slipped. The crowd was clapping when the referee blew the whistle. The coach was screaming when the player slipped. Jadi ini 6 kalimat untuk 6 gambar yang ada di halaman 69. Oke. Ya, jadi kalian stop dulu, pause dulu di sini karena nggak mungkin Miss Mar nunggu kamu selesai nulis ya. Kalian stop di sini, kalian tulis. Oke. Baik. Oke. Untuk tugas kamu yang pertama kali ini tidak dialog, tapi kalian baca saja. Ya, baca saja kalimat-kalimat yang tadi ya, sesuai dengan pronunciation yang tepat. Oke, sesuai dengan pronunciation yang tepat. Miss Mar jelaskan sekali lagi ya, untuk kalimat yang ini kejadian yang sedang terjadi itu menggunakan was, were, verb ing. Lalu untuk kejadian yang menyela itu menggunakan kata kerja bentuk past, ya, kata kerja bentuk past. Untuk perubahannya kalian bisa lihat di halaman 117 sampai 120. Oke, paham ya? Ya, baik. Nah, sekarang tugas kamu yang pertama tadi itu sudah bisa jelaskan ya. Kalian hanya baca saja kalimat-kalimat yang tadi kalian tulis itu. Halaman 69 ini kalian baca, tapi tolong nanti rekamnya tetap Miss Maria minta format video. Ya, format video dengan ada wajah kalian ya. Miss Mar minta tolong, Miss Mar tidak menerima rekaman suara. Oke, Miss Maria tidak menerima rekaman suara, oke? Meskipun kalian cuma membaca kalimat, kalian tetap harus merekamnya dengan format video. Baik, kirimkan ke Miss Mar, ya. Itu tugas kamu yang pertama. Lalu tugas yang kedua, dari workbook, unit 6, halaman 46 sampai 49. 46 sampai 49. Oke, halaman 46 sampai 49 dikerjakan, difoto, kirimkan ke Miss Mar ya. Tugas kamu ada 2. Yang pertama, tugas membaca kalimat halaman 69 bagian C, semuanya dibaca, direkam dengan format video. Lalu dari workbook halaman 46 sampai 49 difoto, lalu semua tugas dikirimkan ke Miss Maria, ke WA Miss Maria. Baik, hari ini kalian sudah belajar tentang actions at a sports game, dari warm up, lalu kemudian ada celebrate, ada discuss a plan, dan apalagi itu, film the game, lalu cheer, ya, take a break, celebrate, receive a trophy, do an interview, lalu kemudian ada blow the whistle, clap, slip, scream. Terus kemudian ada tambahan kosakata dari coach, referee, player, and crowd. Ya, lalu untuk grammarnya kalian sudah belajar tentang apa tadi? Talking about events at a specific time in the past, ya. Tentang kejadian-kejadian yang sedang terjadi di waktu yang spesifik, ya, di masa lampau. Dan juga kalian sudah belajar tentang kejadian yang sedang terjadi namun disela oleh kejadian yang lain. Nah, itu sudah kalian sudah pelajari. Oke? Jangan lupa, I think that's all for our today's lesson. Don't forget to do your assignments and send them to me. Okay? I think that's all. I'll see you again next week. Bye!